si on continue notre récit des pages glorieuses de l'histoire militaire russe, bien sûr, on ne peut pas se passer de cette catégorie d'objets aussi importants comme les insignes, les décorations militaires, médailles. Et en fait, nous serons ravis de vous en présenter toute une belle collection de ces objets-là. Мы также, говоря о русской военной истории, о русской императорской армии, не обойдем вниманием на нашем аукционе и такую категорию предметов, как русские военные награды, ордена, медали, а также полковые знаки. Et, et surtout, il est difficile, bien sûr, d'en choisir un objet tout particulier parce qu'ils sont tous extrêmement intéressants et il y a derrière chacun d'entre eux toute une histoire, mais peut-être, oui, l'objet dont je parlerai davantage serait cet insigne du 21e régiment d'infanterie de Mourom, un régiment qui s'est couvert de gloire parce qu'il a participé à plusieurs campagnes militaires depuis sa création en 1708 à l'époque de Pierre le Grand. Et en fait, au début, c'était des grenadiers. Et en fait, ils ont participé, donc, comme je disais tout à l'heure, au 18e et 19e, dans beaucoup de campagnes militaires, guerre des Russes contre les Turcs, les Suédois, les Prussiens. Et bien sûr, ce régiment a participé, bien évidemment, à plusieurs batailles comme Preussisch-Eylau, ou bien Friedland, ou bien Smolensk et Moskova. Donc, ce régiment s'est illustré et s'est couvert de gloire à juste titre. Et en 1908, cet insigne a été créé pour ce régiment d'infanterie de Mourom. Il est extrêmement rare. И трудно, конечно, остановиться на только одном предмете из этой подборки, потому что каждый предмет интересен и рассказывает свою собственную историю. Но, может быть, я чуть-чуть бы сказал больше об вот этом знаке 21-го пехотного Муромского полка, который берет свое начало с эпохи Северной войны. В 1708 году он был создан как гренадерский полк, Энсберга полк, о чем и есть соответствующая надпись на знаке. И этот полк, один из славнейших полков русской армии, он участвовал практически во всех войнах 18 и 19 века против турок, крымцев, татар, прусаков, шведов. И, разумеется, наполеоновская эпоха не прошла мимо. Полк покрыл себя неувядающей славой в сражениях при Прейсиш-Эйлау, Фридленде, Смоленске, Бородино и, конечно, в заграничных походах русской армии. И вот этот полковой знак был учрежден в 1908 году.